হ্যালো গাইস, আমরা আছি এখন আলমাটি এয়ারপোর্টে ভিউ। আমাদের সাথে আছে আমার ব্যাচমেটস। জাস্ট আমরা আমাদের ফার্স্ট ইয়ার কমপ্লিট করে বাড়ি যাচ্ছি। এই ভিডিওর মাধ্যমে আমরা আপনাকে বলবো কী করে আমাদের এই জার্নিটা আমরা কমপ্লিট করলাম, কী করে এই জার্নিতে আমাদের গ্লোবাল স্টাডি ডেস্ক হেল্প করলো, তাছাড়া আমাদের যে এক্সপিরিয়েন্স হলো আমার পাঠক বন্ধুরা এক্সপিরিয়েন্সটা শেয়ার করবে। আমাদের সাথে আছেন এখন স্যামিউল ইসলাম। তো এনার জাস্ট ফার্স্ট ইয়ার কমপ্লিট হলো। তো অনেক আপস অ্যান্ড ডাউনস ইনি দেখেছেন এনার লাইফে, বাট স্টিল হি ইজ স্টিল অন অ্যান্ড হি ইজ আ ভেরি গুড স্টুডেন্ট অফ আওয়ার ইউনিভার্সিটি। তো এনার কাছে আপনাদের এক্সপিরিয়েন্সটা জানবো, কেমন করে ইনি এই ফার্স্ট ইয়ারটা স্পেন্ড করেছেন, কেমন করে অ্যাকাডেমিক্স গেছে, কেমন হেল্প পেয়েছেন গ্লোবাল স্টাডি ডেস্কের কাছ থেকে, প্লাস ওভারঅল এক্সপিরিয়েন্স উই উইল। হ্যালো, আমি শামিউল ইসলাম, আইজেসএম সেন্ট্রালের আমি একজন স্টুডেন্ট। আমি ফার্স্ট ইয়ার কমপ্লিট করে সবেমাত্র বাড়ির দিকে রওনা হচ্ছি। তো যদি আমার এক্সপিরিয়েন্সের কথা বলতে হয় তাহলে সব আগে বলতে হয় আমার নিটের এক্সপিরিয়েন্সের কথা। সেটা অনেক খারাপ ছিল আমার পক্ষে, কারণ অনেক ব্রেক থ্রুর মধ্যে দিয়ে গেছি। একটা সময় এসেছিলো যখন আমি গিভ আপ করে দেওয়ার কথা ভেবেছিলাম, কিন্তু না, যখন সব কিছু শেষ হয়ে যাবে মনে হয়েছিল, তখন গ্লোবাল স্টাডি ডেস্কের দিক থেকে একটা সাহায্যের হাত এগিয়ে আসে, যেখান থেকে আমি আইজেসএমের কথা জানতে পারি। তারপর আমি সব আর অন্য কিছু না ভেবে এদিকে আইজেসএমে চলে এসেছিলাম। তো আইজেসএমে আসাটা কোনোদিনই আমার খারাপ একটা এক্সপিরিয়েন্স বা খারাপ সিদ্ধান্ত ছিল না, কারণ ওই নিটের লুপটা থেকে বেরিয়ে এসে আমি অনেক খুশি আছি। এখানে একটা আলাদা দেশের আলাদা এক্সপিরিয়েন্স বলে সেটা নয়, বন্ধুদের সাথে আলাদা দেশের আলাদা এক্সপিরিয়েন্স তো সেটা বটেই, তার সঙ্গে বন্ধুদের সাথে একটা ইউরোপিয়ান এনভায়রনমেন্টে পড়াশোনা করাটা, একটা মেডিকেলের মতো একটা সাবজেক্ট পড়াটা, সেটাও একটা দারুণ এক্সপিরিয়েন্সের। তাছাড়াও একটা যে কোনো একটা সংস্থায় ইউনিভার্সিটি, এত বড় একটা ইউনিভার্সিটিতে সমস্যা হতেই পারে। সেই সমস্যা যখনই তৈরি হয় বা সমস্যা দেখা যায়, সবসময় সমস্যা তৈরি হলেও সবসময় আমাদের আইজেসএমের ইউনিভার্সিটির তত্ত্বাবধায়করা এবং আমাদের গ্লোবাল স্টাডি ডেস্কের একজন অন্যতম তত্ত্বাবধায়ক আমাদের আবু ওসামা স্যার, তিনি সবসময় নিজের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন, সবসময় আমাদেরকে সাহায্য করে গেছেন প্রয়োজনে, আমাদের সব খারাপ সময়ে। তো আমরা তার প্রতি অবশ্যই কৃতজ্ঞ অনেক। তো আমরা আমাদের প্রথম বর্ষটা একটা ভালোভাবে কাটিয়ে ভালোভাবে সাম আপ করে এখন আমরা বাড়ির দিকে রওনা দিচ্ছি। এইটুকুই আমার এক্সপিরিয়েন্স বলার ছিল, আর কিছু নয়। অনেক অনেক ধন্যবাদ গ্লোবাল স্টাডি ডেস্কে। हेलो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे साथ हमारे एक दोस्त खड़े हुए हैं, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ऑफ आईएचएसएम सेंट्रल कैंपस। आज ये हमें बताने जा रहे हैं कि फ़र्स्ट ईयर में इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और फर्स्ट ईयर में थ्रू आउट द जर्नी इनको ग्लोबल स्टडी डेस्क की तरफ से कैसे कैसे हेल्प मिलते रहे और ये ग्लोबल स्टडी डेस्क के बेनिफिटेड है कि नहीं ये शेयर करेंगे। इनका नाम है मिराज उल्मी। जैसे मिराज भाई, आप मुझे बताइए ग्लोबल स्टडी डेस्क आपको यूनिवर्सिटी के रिलेटेड क्या क्या हेल्प किया? देखिए, सबसे पहले बात यह है कि मेरा नाम एमडी मिराज है और मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। और जैसे ग्लोबल डेस्क स्टडी जो है वो बच्चों को काफ़ी मदद करते रहते हैं हर तरह से। सबसे पहली बात यह है कि कॉलेज जब हमारा स्टार्ट हुआ था सेंट्रल कैंपस में, तो वहाँ पर बहुत सी ऐसी समस्या आई हुई थी, मुसीबतें आई हुई थी कि हम कैसे क्लास को हैंडल करें और कैसे हम यहाँ के कभी कभी प्रॉब्लम ऐसा हो जाता है कि हम रुपये निकालने में, कैश निकालने में, सोम निकालने में प्रॉब्लम होता है। तो उसको दूर करने के लिए कार्ड के थ्रू उन लोगों ने हमारा हेल्प किया और इस बात पर भी हेल्प किया कि हम किस तरह से क्लास को करें और किस तरह क्लास ज्वाइन करें। और से मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि यूनिवर्सिटी आपको कैसा लगा? आईएचएसएम यूनिवर्सिटी एज ए यूनिवर्सिटी एपीएमजी क्लास कैसा था? सब कुछ मुझे बताइए। हाँ, अब रही बात कॉलेज की, अगर मैं ये कहूँ कि आईएचएसएम सेंट्रल जो है वाकई में बहुत शानदार है और बहुत अच्छे तरीके से अपने पटरी पर चल रही है वो। और आईएचएसएम सेंट्रल में ख़ास बात मुझे ये लगी
कि यहाँ पर जो है कि बहुत सारे फंक्शंस प्रोग्राम्स होते रहते हैं, जिसमें से एनाटॉमी वगैरह, बायोकेमिस्ट्री के भी ओलंपियाड वगैरह होते रहते हैं। और उसकी वजह से जो है कि बच्चे का जो कॉन्सेप्ट जो होता है एनाटॉमी या बायोकेमिस्ट्री या फिजियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है उसके थ्रू। और ये भी फ़ायदा है हमारे लिए कि IHSM सेंट्रल जो है कि काफ़ी डिफरेंट लैंग्वेज को पढ़ाते हैं, और हमें इस तरह भी मदद करता है कि इंडियन लोग भी यहाँ पे रहते हैं और इंडियन मेस भी, सारी चीज़ें अवेलेबल है यहाँ पे। मेरा थर्ड क्वेश्चन आपसे ये है कि आप मुझे बताएं, आप क्या ग्लोबल स्टडी डेस्क से बेनिफिटेड है या आप पसंद करते हैं? ग्लोबल स्टडी डेस्क का रिलेशन आपसे कैसा है? देखिए, अब रही बात ये कि ग्लोबल डेस्क स्टडी, तो हमारा ये कहना है कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं जो हमें अच्छाई की तरफ धकेलता हो, सक्सेस की तरफ पुश करता हो, हम उसे पसंद करते हैं। लेकिन ख़ास तौर से अब रही बात ग्लोबल डेस्क की स्टडी की, तो हम सब बच्चों की मदद करते हैं। मेरा एक शेर है कि नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों में। जब हम लोग गांव देहात में अपने घर में थे तो उस वक्त हम एक मामूली इंसान थे, लेकिन जब उन्होंने हमें देखा और हमें किर्गिस्तान एक IHSM सेंट्रल कॉलेज में भेजा कि जाओ पढ़ो MBBS करो, तो हम एक नॉर्मल लेवल से एक MBBS लेवल में आ गए। तो मतलब उन्होंने ये कहा कि तुम शाहीन हो, बाज हो, चील हो, तुम पहाड़ों में नहीं बल्कि तुम बादलों में उड़ने वाले हो। इसलिए उन्होंने हमारी मदद की और हमें यहाँ भेजा। और इससे ये बात साबित होती है कि ग्लोबल डेस्क स्टडी एक दूसरे को हेल्प करते हैं और बच्चों के भविष्य बनाने में और उसके फ्यूचर बनाने में काफ़ी योगदान देते हैं और हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं वो। থ্যাংক ইউ মিরাজ ভাই। তো আমরা আপনাদের কাছে আমাদের যে স্টুডেন্টগুলো আমাদের আশেপাশে বন্ধুবান আমাদের সাথে যাচ্ছে বাড়ি, তো তাদের এক্সপিরিয়েন্স আমরা শেয়ার করলাম। তো আমি মুস্তাক আহমেদ। আমি রাহাত রহমান। আমাদের এক্সপিরিয়েন্সটা খুবই দারুণ ছিল ফার্স্ট ইয়ার থ্রু। আমরা খুবই খুশিতে বাড়ি যাচ্ছি, আমাকে খুবই ভালো লাগলো। আর গ্লোবাল স্টাডি ডেস্ক অলওয়েজ আমাদের পাশে থাকে। থ্যাঙ্কস। So we are signing off.